Anong gawin natin? Papaluin every drop. Papaluin every drop. Tayo papaluin? Oh, give you go. District 1 guys! Hi guys, wait lang ha, wala pa tayong timer. Wait lang, wag mo na bagsag. Ayan na. Press 1, Loreline. Let's go. Press 1, Wala pa yung timer ha. Loreline, pag nandito ka, Wala pa yung timer. mas mag-enjoy kami. Greeting card. Game na guys, let's go. Greeting card. Wrap na po. Thank you, Maisie. 1. Thank you po. 1. Ellie. Thank you. 3. Ay! Tatlo na. Pabilis ang stress, guys. Pabilis ang stress pa. 8. Ay! Kailangan niya yung speaker. Kailangan mo speaker. Sige na, ayan, sige. Wait lang, ilan na? 8. 9. 9 pa lang ba? 10. Guys, pabilang kami ulit, ha? 10. 10 na 10. Ilan go lang? 10 na. 11. Ikaw na lang. Aray ko, B. Aray ko, B. 11 pa lang ba? Ay, ano na, 13 na ata eh. Hindi, 11 pala. 11. Ilan ba yun? 13 na 13. 13. Ilan go lang? Tanong natin. Kano ba yung ano? Kano ba yung points na yun? 1-5. Oh, hindi. 14. Tanong natin kay Direk. Ilan na? 12. Pero 12 bilang. Hindi, 1.5 times 12. Calculate mo nga. Ate! Ilan na? Auntie! 15 na? 15 na? Ha? Auntie! 9, 6, 15, 16, 5. 16, 5 divided May isa pa yan kay Loreline naman. Oo, yung iba wala sa top 11. Iba wala sa top 3. Ayaw nga pala. May isa pang 1-5. Ilan na? 15 na. 15 na daw. 15 na daw. 15 na guys. 15 na. Wala pa. Wala. 16 na. 16. 16. 15 na daw, 16. 7. Ilan go Uy, lang? yung tamang bilang, guys. Yung tamang bilang lang. 17. 17. Aray. 17. Paano pa pag ito hinawakan niya? 17. Uy, let's go. Ilan last? Ilan last? 17 na 25 lang yan. Guys, 17 na. 17 na. Guys, konti na lang. Auntie! 8 na lang, 8. Auntie! 8 na lang, guys. Ay, ang laki na 19. Auntie! 18 na ba? 18 pa lang. Ano ba ako dito sa... Ano yung tama kanina? Ang gagawin? 19 na. 20! Ang bigat-bigat. 20! Lugi sa ulo. 20! Lugi sa ulo ni Tinky, ang laki. 5 na lang. 20 na, di ba? 5 na lang, 5. 20 na. Ayan! 21! Last four guys! Delay. 5 na lang. Delay na. Ay, 23 na daw tayo! 24! Oy! 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 Isa na lang! Ayun na, kaya. Ayun. Di pa! Macy S. Christine Joy, 1DB, Loreline, Ilan na? thank you po. Okay na? Thank you, guys. Yay! Wala bang green! District 1. Picture. Picture po kami. Si Martin, hindi mo naabutan, di ba? Let's go! Thank you! Thank you po. Ayoko yung tura natin.
Late, sobrang late. Ay, ilan grabe pag gumanon para siya matanggal eh. Yun, nasa taas pa ako. Delay nga. Delay. Grabe yung delay, no? Okay na, thank you guys! Delay? Delay. Sa TV. Guys, Thank you. thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you, Macy! Okay na Ilang ba? minutes lang. Thank you, Bay. Ikaw na mag-thank you dun sa mga nag-cash in sa'yo. Nag-cash sa'yo. Delay sa tayo. Ano ibig sabihin ano? Guys, okay na guys ha. 56 yan, 56. Hindi. Hindi, nasa Yun, direct naman yun. na, 56.15. Hindi, delay itong video. Kasi, Yung timer tama. Yung Oh. timer, na-stop na. Ah, okay. At what is my minute and 15 seconds? Thank you, guys. Thank you, Save Gym Pack, guys. Thank you, Save Gym Pack. Thank you, everyone. Thank you po, thank you sa mga nag-Gcash. Sa nag-Gcash kay Loreline, thank you. Thank you sa mga nagbagsak, Thank you, guys.